Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-mar'ah, kaum wanita. Wanita mendapatkan keistimewaan dan perhatian yang sangat luar biasa di dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatiannya, disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Islam memberikan keistimewaan bagi wanita yang salihah mendapatkan balasan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'ah, woman. Women get extraordinary privileges and attention in Islamic teachings. Allah Subhanahu wa taala pay attention, is loved by the Prophet Muhammad. Even in Islam, it gives special privileges for pious women who get special rewards in the sight of Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menabadikan cerita Siti Hajar dengan berjuangannya bersama anaknya Ismail alaihissalam di padang pasir. Dari mana kita bisa kenal cerita mereka kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan kepada kita? Bagaimana kita bisa belajar perjuangan Siti Hajar kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghargai perjuangannya dan menceritakan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala immortalized the story of Siti Hajar with her struggle with her son Ismail alaihi salam in the desert. How can we know their story if Allah Subhanahu wa taala does not tell us? How can we learn about Siti Hajar's struggle if it is not Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who appreciates her struggle and tells us about it? Tidak sah haji kita, tidak sah umrah kita kalau tidak mengikuti jejaknya Siti Hajar ketika dia berjuang dan berjalan di atas gunung Safa dan terus lagi di atas bukit Marwah berkali-kali untuk memperjuangkan keselamatan anaknya Ismail alaihissalam. Our Hajj is invalid. Our Umrah is invalid if we don't follow in the footsteps of Siti Hajar when she struggled and walked on Mount Safa and on again on Mount Marwah many times to fight for the safety on her son Ismail alaihi salam. Itu jajak antara Safa dan Marwah. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW menjadikan salah satu kewajiban ketika kita berhaji dan umrah. Bahkan tidak sah haji kita dan tidak sah umrah kita kalau tidak menjalankan sa'i antara Safa dan Marwah. Its gap between Safa and Marwah, Allah Subhanahu wa taala and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam made it one of the obligations when we perform Hajj and Umrah. Even our Hajj is not valid and our Umrah is not valid if we do not perform sa'i between Safa and Marwah. Itu menunjukkan apa? Betapa Siti Hajar yang memiliki perjuangan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala abadikan cerita ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua wanita-wanita yang bisa mengikuti jejaknya Siti Hajar akan mendapatkan kelebihan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. What does it show? How Siti Hajar had an extraordinary struggle. Allah Subhanahu wa taala immortalized this story. In fact, Allah Subhanahu wa taala made all women who can follow Siti Hajar's path will get advantages and privileges in the sight of Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, wanita, salah satu surah di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala mengangkat wanita, bahkan dinamakan surah itu An-Nisa, dan banyak pelajaran dari surah-surah Al-Quran untuk kaum wanita, sebagaimana di suratul Hujurat, bagaimana di suratul Nur, bagaimana di suratul Ahzab. Viewers of Muslim and Muslimat wherever you are, woman one of the surah in the Quran that Allah Subhanahu wa taala raised woman even called the surah An-Nisa, and many lessons from the surah of the Quran for women, as in Suratul Hujurat,
how in Surah An-Nur, how in Suratul Ahzab. Betapa luar biasa kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum wanita. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa." Yang paling aku cinta dalam dunia kalian adalah keharuman dan kaum wanita. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. How extraordinary is the love of the Prophet SAW towards women. Even the Prophet SAW himself said, "Hubbika ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa." What I love most in this world are you fragrance and women. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.